Il y a donc les bases bien sûr de V lambda 1 ou V lambda 2. Par exemple, on a par exemple, ici, on a par exemple B1 égale par exemple V1. Bien sûr, on a V lambda 1, ça va être bien sûr une vecteur. La base 2, pourquoi? Parce que on a 2 x, y. يعني qu'on varie x ou y. Donc tout simplement on a x valeur ou y valeur. On a x par exemple valeur واحد اخر y valeur واحد اخر. Donc حنا باش كنعطيو الباس سهل كنلعبوا ما بين 0 و 1. Donc par exemple كنعطيو x 1 و y 0. عاوتاني كنعطيو x 0 y 1. بالنسبه للسوز اسباس بروبر الثاني لا عندنا هو x ديبوندو x صافي يعني الفيكتور بيان سور كتيكري كوم سا. بيان سور نعطيكم واحد دوزيام ايكريتور بالنسبه كيفاش تكتبوا بيان سور السوز اسباس بروبر. اوكي دونك عندنا غير اكس هو اللي كيفاري. دونك في هذه الحاله باغ اكزومبل غتغومبلاسي باغ 1 باغ 2 باغ 3 غير ما يكونش زيرو. اوكي باسكو يعني الباز ما خصوش يكون فيه 0 0 0. اوكي بيان دونك يعني باغ اكزومبل بي 1 ايكال في 1 في 2 غيكون بيان سور دو ايتين باز دو في لامدا 1 et B2 égal غيكون bien sûr فيه فيكتور واحد اللي غنسميه V3 est une base de V lambda 2. Bien, avec bien sûr V lambda 1, donc avec donc là avec V1 égal قلنا tout simplement باش يكون لا باس ساهل غنجي نوبلاسي باغ x باغ 1 و y باغ 0 يعني 1 0 moins 1 et v2 غنرومبلاسي x باغ 0 y باغ 1 يعني 0 1 2 et v3 tout simplement غنرومبلاسي باغ 1 اللي بغيت ولكن 1 هي اللي فاسيل 1 2 moins 1 هذا راه باز دو كوا دو بيان سور دو r3 هذا راه باز دو r3. ok donc de R3. Bien sûr, on pose par exemple B égale à B1 union B2 est une base de R3. Bien, R3 bien sûr, parce qu'il y a les vecteurs libres, on a bien sûr 3 vecteurs. Alors, c'est une base de R3. Bien. Donc, allez de allez de bien sûr V1 V2. Bien sûr, قلت لكم deuxième écriture. نقدر نكتب ça. Bien sûr, نقدر نكتب V lambda 1 égale vecte de V1 V2. غنقول لكم شنو هي الفيكت bien sûr. يعني ce espace engendré par V1 et V2. OK? Ce espace engendré par V1 et V2. Et V lambda 2 égale vecte de V3. C'est-à-dire, soit, par exemple, un élément X appartient à V lambda 1, alors, par exemple, del grand X, alors X s'écrit comme combinaison linéaire de V1 et V2. Alpha V1 plus bêta V2. Tout simplement, bien sûr, avec ou alpha et bêta dans R. Il y a un sous-espace propre engendré par V1 et V2. Le sous-espace engendré par V1 et V2. Il y a bien sûr l'écriture. Il y a que tous les vecteurs de V lambda 1 c'est comme combinaison linéaire de V1 et V2. Il y a base. Ou bien sûr, les alpha et bêta, il existe unique. Ok? Il y a une passe 2 ou 3. Parce qu'il y a une base. Il y a une unique. Bien. Si bien sûr, bien sûr, علاش درنا هادشي باسكو قلنا دونك alors dimension de V lambda 1 égale à quoi? Égale à 2 parce que la base bien sûr fait 2 vecteurs. Dimension de V lambda 2 égale à quoi? Égale à 1. Dimension de ça égale à 2 donc égale à quoi? Égale à la multiplicité de lambda 1. Et ça bien sûr égale à la multiplicité de lambda 2. On a toujours, sauf.
dimension. Donc par exemple, un sous-espace propre associé à lambda, toujours entre quoi et quoi? Entre 1 et la multiplicité de lambda. Toujours elle est vraie. Ok, donc bien sûr في الكور. Donc يعني ça y est. Donc غادي تكونوا عارفين. صح؟ Et bien sûr, le polynôme caractéristique de A, il s'indique. Les syndics, parce que c'est écrit qu'on produit des polynômes de degré 1. Il est syndique. Il y a déjà fait le syndic. C'est cette deux conditions impliquent quoi? Implique quoi? Implique que A est diagonalisable. Ainsi, A est diagonalisable. Bien, ça y est. Donc, c'est les bien sûr question 2. Bien, donc on passe à les questions 3. Déterminer les valeurs de xn, yn et zn en fonction de x0, y0, z0 et n. Bien. Donc là, de diagonalisation, c'est-à-dire x une matrice D. Donc bien sûr, la matrice, bien sûr, semblable avec A, c'est-à-dire, bien sûr, le P, matrice de passage de, et c'est par exemple l'énergie de la base canonique vers P. Donc elle est matrice de passage. Donc il y a une les vecteurs qui sont 1, 0, moins 1. 0, 1, 2. 1, 2, moins 1. Bon. Deuxième. Par exemple, V3, V1, V2. يعني قلبتهم. Par exemple, درت هنا V3 وهنا V1. شنو غادي يوقع؟ تو سامبلومون غادي تشونجي هاد لي لوكولون. يعني تولي هنا 1 هنا تولي 2 هنا موان 1 وهنا غتكون بيان سور V1 اللي هو 1 0 موان 1. تو سامبلومون. يعني على حساب l'ordre ديال لي فيكتور لي اسوسي بيان سور على الباز ولا دون الباز. بيان. دونك نخليو بحال هكا نخدمو بهم بحال هكا بيان سور. Bien, donc A, bien sûr, P, il est inversible. Donc P moins 1 fois A fois P égale à une matrice diagonale. Donc la diagonale, c'est ce qui confie. Qui confie bien sûr tout simplement les valeurs propres. Donc bien sûr, vous dites par exemple V3. Donc il compte bien sûr les valeurs propres associées. Bien sûr, les valeurs propres. Bien sûr, les متعلق V3. يعني في الحالة V3 donc bien sûr V lambda 2 donc يعني هو lambda 2 lambda 2 égale à quoi? Égale à moins 3. Et bien sûr بالنسبة ل V2 V1 donc bien sûr donc V lambda 1 donc غتكون هنا bien sûr 1 1 0 0 0 0 0 0. Par exemple changer de V1 ou V3 غنشونجي 1 مع moins 3. Et bien sûr هنا غنشونجي الكون مع الكون donc نخدمو بها بحال هكا. Bien. دونك لاحظوا معايا مزيان الا درت سا بويسونس ان علاش كنستعمل هادشي كامل حيت الكيستيون 3 هي اللي هامانا في هادشي كامل. دونك بي موان 1 فوا ا فوا بي لي تو بويسونس ان ايكال اكو. دونك هادشي بيان سور فاسيل نقدروا نديمونطريو عليه بانها راهي غتبقى غير ا بويسونس ان. دونك هي بي موان 1 فوا ا فوا بي فوا بي موان 1 فوا ا فوا بي فوا بيان سور بي موان 1 تكون هنا فوا par exemple là je compte P fois P moins 1 fois A fois P. Bien sûr, il faut se rendre par exemple là le terme. Alors bien sûr n fois. Bien sûr là معايا هذا غيمشي مع هذا باسكو ليدونتيتي صافي يمشي مع ليدونتيتي ليدونتيتي. Donc il reste غتبقى لي P moins 1 fois A puissance n fois P. Bien.